PS5 Slim. Tignan natin yung power supply, oh, puro langgam. Grabe. Sa PS5 Slim yan, power supply. Kaya pala walang power yan dahil may langgam sa loob, nilanggam. Yan, ito na yung takip nyo. Yan. Ito yung unit nya, binaklas natin yung pan. Ito yung unit. Ito yung DVD ROM nya. Yan, DVD ROM. Tapos ito yung pinaka motherboard yan. Ito yung heatsink ko. Ayan o. Ayan o, grabe. Kasi ito pa o. Ito yung mga takip nya. Yung cover ng PS5 unit Slim. Ang ganda, no? Puging-pugi. PS5 Slim. Thanks for watching.